اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا নবীজির নামে পড়ো দরুদ ওহে নবীর আশিকান দরুদেতে আল্লাহ রাজি খুশি নবী দু জাহান আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা নবীজির নামটি শুনে যারা দরুদ শরীফ পড়ে না রোজ হাসরে বাইজান তারা নবীর দিদার পাইবা না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা পাইতাম যদি চরণ দোলি লেগে দিতাম বদনে আসিও গো দয়াল নবী কান্দি আপনার গোলামে আল্লাহুম্মা জুরে সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা আমায় নবী করিও সাথী পুল সিরাতের সেই পুলে দয়াল নবী গো দরদি ইও বাগা গোলামের আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا রোজ হাসরে নবী গো আমরা হইব মোরা দিশাহারা চাই গো আমরা সাহারা আপনার মুদের নবী কান্ডারি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ধন্য হল মক্কা ভূমি ধন্য হল মদিনা নূর নবীজির নূরের আলোয় ধন্য সারা দুনিয়ায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা
محمد وعلى آل سيدنا مولانا নূর নবীজি নূরের ঝলক দেখলে একবার নয়নে নাই বাবনা কোনো কালে সাইনা কিছুই জীবনে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعتك جين الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعتك جين الله محمد يا حياة النبي মদিনাতে উম্মতি বলেন দেবারাতে আবু বকর উমর সাথে মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআতকে লিল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শুনো হে নবীজির উম্মত আদায় করো নবীর সুন্নাত হাশরেতে পাবেন জান্নাত মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআতকে জিলিল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মদিনা যে কতই দূরে ডানা থাকলে যেতাম উড়ে ডাকো নবী মদিনাতে মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআতকে লিল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া अपनी ताके मदीनाते हमरा ताकी हिंदुस्ताने কেমনে যাব আপনার দারে মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআতকে দিয়ে লিল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মক্কা ভূমি জন্মস্থান মদিনাতে গোরস্থান
হাসরেতে দাওয়াত গানো মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআতিকে মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ কলিমারে দাওয়াতিতে পাথর বদলে আপন পেটে কত কষ্টে দিন কাটালেন মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআতিকে মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ मेरा विरदे ज़बा हरदम बनाओ या रसूलल्लाह मुहम्मद या रसूलल्लाह मुहम्मद या रसूलल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मद या रसूल सैयदीना हशीमेते हामे नबी मुस्तफा हशीमेते हामे नबी मुस्तफा एलन बोबे मरहबा या मरहबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद मुस्तफा खुदार पियारा मोहम्मद मुस्तफा खुदार पियारा खुदार पोरे तिनी मुदेर सहारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफा जो दीना होइता मुहम्मद मुस्तफा যদি না হইতা এ দুনিয়ায় অন্ধকার রহিতা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা পড়ো দুরূদ নবীর উপর রাত দিন পড়ো দুরূদ নবীর উপর রাত দিন ধন্য নবী
রাহমাতুল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওগো নবী শাহে দো আলম গো নবী শাহে দো আলম তারহাম ইয়া নবী আল্লাহ তারহাম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা খুদার পয়গম্বর মুহাম্মদ মুস্তাফা খুদার পয়গম্বর হাশর দিনে হইবেন মোদের রাহবর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সাদিকামিন লোকব প্রিয় নবীজির সাদিকামিন লোকব প্রিয় নবীজির তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা اللهم صل على محمد وسلم تسليما على محمد اللهم صل على محمد وسلم تسليما على مكين لامك بشد محمد নিশানে বে নিশা বাসদ মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া সাল্লিম তাসলিমান আলা জামাল দিল বরা বাসদ মুহাম্মদ খিয়ালে আরিফা বাসদ মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া সাল্লিম तस्लीमन आला चे पुरसी दर क़ियामत रुतबे ऊ इमाम मुरसला बशद मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम तस्लीमन अला कहेंगे अंबिया महशर में नफसी उठेंगे उम्मती गुया मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम तस्लीमन अला शबे मेराज में बनुफात वजा खुदा की जब हुए मेहमान मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम तस्लीमन अला ये फरमाया खुदा ने मुस्तफा से
कहो दिल में जो हो अरमा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वसल्लिम तस्लीमन अला खुदा की रिदा चाहता है दो आलम खुदा चाहता है रिदाए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वसल्लिम तस्लीमन अला अव्वल आखिर नबी मोहम्मद ज़हीर बातिन नबी मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वसल्लिम तस्लीमन अला अव्वल आखिर नबी मोहम्मद हाजिर व नाजिर नबी मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वसल्लिम तस्लीमन अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबियाना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबियाना शफीअना मौलाना एशो सबाई पढ़ी मोरा दुरूद शरीफ निराला एशो सबाई पढ़ी मोरा दुरूद शरीफ निराला हे गो जार चरणे सालाम बेजन जार चरणे सालाम बेजन 70,000 फरिश्ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबियाना शफीअना मौलाना अल्लाहर दोस्त नूर नबीजी जगत करलेन उजाला अल्लाहर दोस्त नूर नबीजी जगत करलेन उजाला है गो पाक ज़बाने पढ़लेन नबी पाक ज़बाने पढ़लेन नबीजी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबियाना शफीअना मौलाना अल्लाहर नबी नूरेर तैरी कुरआन खुले देखो ना अल्लाहर नबी नूरेर तैरी कुरआन खुले देखो ना है गो जे बलिबे माटिर नबी जे बलिबे माटिर नबी जहन्नम तार ठिकाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबियाना शफीअना मौलाना शुयायासिन जिंदा नबी पाक मदीनार रबे शुयायासिन मोদের नबी ओई मदीनार रबे है गरौदा থেকে উম্মতের গাল রওদা থেকে উম্মতের গাল দেখেন তিনি নীরবে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিআনা মাওলানা
জন্ম নিবেন মক্কা নগর আব্দুল্লাহরি গরেতে জন্ম নিবেন মক্কা নগর আব্দুল্লাহরি গরেতে হে গো আল্লাহ তাআলা জানাই দিলেন আল্লাহ তাআলা জানাই দিলেন তাওরাতে জবুর ইনজিলে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নাবিয়ানা শাফিআনা মাওলানা या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह जुरे या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम्हारी नूरेर झलक लागिया तुम्हारी नूरेर झलक लागिया गेल जे माबुदेर परिचय हইয়া या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह তুমি যে নবীজি হাবিব আল্লাহর তুমি যে নবীজি হাবিব আল্লাহর তোমার নূরে এবব সংসার আসিলেন দরায় বাসারে রাকার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ পড়েছি কিতাবে দেখলে নবী আপনাকে পেয়েছি কিতাবে দেখলে নবী আপনাকে জীবনের গুনাহ জড়িয়ে পড়ে দয়া করিয়া দেখা দাওয়াশিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমাদের মৌতের নিদান কালে আমাদের মৌতের নিদান কালে তাকে নবী গো আমাদের শিয়রে সামনে তাকিয়া পড়াইও কলিমা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ গোসল করায়া কাফন পরায়া গোসল করায়া কাফন পরায়া রাখিবা যখন কবর শুয়াইয়া লয় গোকুলে গোলাম বলিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ নেকির মুনকির আসিয়া সওয়াল করবেন বসাইয়া নেকির মুনকির আসিয়া সওয়াল করবেন বসাইয়া দিও গো নবী পর্দা উঠাইয়া করি মুসালাম কদম দরিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ অন্ধকার কবরে যখন দিবাই আমরা রে অন্ধকার কবরে যখন দিবাই আমরা রে তাকে নবী গো আমাদের পাশে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হাশরের ময়দানে তাম্বার জমিনে হাশরের ময়দানে তাম্বার জমিনে কাঁদিব দারুন পানির পিয়াসে দয়া করিয়া পিলাইও কাউসার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া
সালাতুন ইয়া রাসূলাল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূলাল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ कहाँ हो या रसूल अल्लाह कहाँ हो मेरे आका मेरे मौला कहाँ हो सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह कहाँ हो या रसूल अल्लाह कहाँ हो मेरे आका मेरे मौला कहाँ हो सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह जलवागर हो या इमाम अल मुरसलीन जलवागर हो रहमतुल लिल आलमीन सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह जलवागर हो अंबिया के मुक़तदा जलवागर हो औलिया की पेशवा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा नूरुन अला नूर शह अर्द समा नूरुन अला नूर सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह नजर कुन या रसूल अल्लाह नजर कुन मेरे आका मेरे मौला नजर कुन सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा जाने खुदा को खुदा जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने खुदा कौन खुदा जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह असुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करमी मौलन निअमी कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह फ़क़र रसूला फ़ضला वउला फ़क़र रसूला फ़ضला वउला अहदा सुबुला लिदलाला
إجابته الله 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 هو محمدنا هو سيدنا هو محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 الله والله والله جبريل أتى ليلة أسرى جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله والله 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 الله والله والله يا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور لا إله إلا الله চলিতে ফিরিতে কিংবা জাগরণ কি নিদ্রাতে চলিতে ফিরিতে কিংবা জাগরণ কি নিদ্রাতে হাই গো সর্বকালে রই যে মনে সর্বকালে রই যে মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা মৌত সংকটের হালে মালাকুল মৌত হাজির হবে মৌত সংকটের হালে মালাকুল মৌত হাজির হবে বেতকলিফ জাইজে হইয়া বেতকলিফ জাইজে হইয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্ধকার কবরের মাঝে নেকির মুনকির স্বল্প পৌঁছিবে অন্ধকার কবরের মাঝে নেকির মুনকির স্বল্প পৌঁছিবে জবাবেতে উঠিয়া বলি জবাবেতে উঠিয়া বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
অন্ধকার কবরের মাঝে জমিনে সাইসি ফিবারে অন্ধকার কবরের মাঝে জমিনে সাইসি ফিবারে কিন্দিল মতো হয়েছে সিন্ধুকে কিন্দিল মতো হয়েছে সিন্ধুক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাশরের ময়দানের খালে আমল নামা জাহির হবে হাশরের ময়দানের খালে আমল নামা জাহির হবে আমল নামায় পাই যে লেখা আমল নামায় পাই যে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাশরের ময়দানের খালে নেকি বদিয়ুজন হবে হাশরের ময়দানের খালে নেকি বদিয়ুজন হবে নেকির পাল্লায় হাত রাখিও নেকির পাল্লায় হাত রাখিও নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ساعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلي مستدر فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة حنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباح واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والاتباع ومن وآلا واستجد به هداية للسلك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطا وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحبل الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر الله هم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ذكر أسماء أجداده الكرم صلى الله عليه وسلم فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقصيه في بلاعة القدعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعاب بن الونج بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية وما فوقه كنانية كما جنح إليه الكثير وارتضى
بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهذا أول من نخذ البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضار بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا السلك النظمة فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمسك عنه الشارع وأبى، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام نسبته منتهى. فأعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسب تحسب العلا بحلا قلدتها نجومها زوجها وحبذا قدوس ودته وفخر. أنت فيه اليتيمة العسماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية، وأورد الزين لعرقه وورده في مورد الغني ورواه. حفظ الله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. آباءه الأمجاد صونا لاسمه تراك السفاح، فلم يسبكم عارك من آدم إلى أبيه وأمه سرات سرى نور نبوة في أسارير غراركم البهية، وبدا بدور في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر الله هم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تبارك وتعالى إبراز حقيقته محمدي صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية، وغسغ القديم المجوب أن تكون أما لمصطفى صلى الله عليه وسلم، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لحبوب نصيم صبا، وكسيت الأرض بعد تولجت بك من النبات حلالا سندسيا، وعينعت الثمر وأدنى الشجر للجان جنا، ونطقت بحملها كل دابة قريش بفساح الألسنة العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأسهمية، وبشرت الجن بإظلالك زمانك، وانتهكت الكهنة ورغبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه ستحمد عقبى. عطر الله هم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل. ذكر وفاة عبد الله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تم لحمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية، توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بإخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه
وشكوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجعين 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم عليهما الصلاة والسلام في نسبة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته النبي الأكرم صلى الله عليه वसल्लम फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ती थी जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक़्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हूर गाती थी ताराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना की दवा वही मिलेगा मुझे ले चलो मदीना या नबी सलाम सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह সাধ্য নাই যেতে মদিনা দিন রাত একই ভাবনা দেখা দাও নবী স্বপনে এই আরজ আপনার চরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা গুনাহগার উম্মত বলে দিও না দূরে ঠেলে কোন পথে যাব গো
তুলে দিও উঠাই চরণের তোলে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা सलावतुल्लाह हम यहाँ से पुकारे आका मदीना तैयबा से सुनते हैं मुस्तफा की समाअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज में हिदायत पेला को सलाम जी सुहानी गणी चमका तैयबा का चाँद जी सुहानी गड़ी चमका तैयबा का चाँद उसी दिल फरोज़े साअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज में हिदायत पेला को सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरवत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज में हिदायत पेला को सलाम से आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज में हिदायत पेला को सलाम संजरी अजमीरी ख्वाजा गरीब निवाज संजरी अजमीरी ख्वाजा गरीब निवाज उसे मोइनुद्दीन नो मिल्लत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज में हिदायत पेला को सलाम डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सय्यदी आला हज़रात पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज में हिदायत पेला को सलाम हम यहाँ से पुकारे आका मदीना तैयबा से सुनते हैं।
जिनकी हर घर आदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर घर आदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही नालैने रसूल, या इलाही सदक़े अहले बैत रसूल, ये सलामी आजिज़ न हो कबूल। मदीने की चाँद हजारों सलाम, मदीने की चाँद लाखों सलाम। मदीने की चाँद करोड़ों सलाम, मदीने की चाँद बेहद सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। जीनते अर्शे मुअल्ला, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। हज़रते आदम से लेकर हज़रते ईसा तलक, हज़रते आदम से लेकर हज़रते ईसा तलक, सब नबियों ने पढ़ा है, सब नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील पादरे मरने के बाद, मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील पादरे मरने के बाद। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद। मेरा लाशा भी पड़ेगा, मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबा पर प्यारे आका, हो जुबा पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम।
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। सर झुका कर बाअदब इश्क़ रसूलुल्लाह में, सर झुका कर बाअदब इश्क़ रसूलुल्लाह में। कह रही है हर सितारा, कह रही है हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनत अर्श मुअल्ला, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला